control dito sa Montalban, no? Ah, bitin na yan. Strike crab kasi yan. Tapos sa kanila pinalikadahan. Kaya na ganyan. Ah, hanggang doon sa dulo. Ayan, babahay na yan daw ni Bilyar. Nakatira na rin pero sira-sira na yung iba. Ah, control dito sa Montalban, no? Ah, bitin na yan. Strike crab kasi yan. Tapos sa kanila pinalikadahan. Kaya na ganyan. Ah, hanggang doon sa dulo. Ayan, babahay na yan daw ni Bilyar. May nakatira na rin pero sira-sira na yung iba. Ah,